নিজের ঘর তখন বন্যার জলে ডুবে যাচ্ছে। পরিবার নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে এলাকা ছাড়ছে, কিন্তু 25 বছরের শ্রবণ প্রসাদ ছোট্ট একটা কাঠের দেশি নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়েন গ্রামের শিশু, নারী, বৃদ্ধ সবাইকে উদ্ধার করতে। তার সঙ্গে এই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন আরও 4-5 জন বন্ধু। দুপুর থেকে রাত, পরদিন আবার আসামের বন্যায় টানা উদ্ধার কাজ চালান শিবসাগরের এই তরুণ তুর্কিরা। একের পর এক বাড়িতে গিয়ে টিনের চাল কেটে শিশু, নারী, বৃদ্ধদের নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যান। 19 জুলাই আসামের শিবসাগরে নাগাল্যান্ড সীমান্ত দিয়ে পাহাড়ি ঢাল বেয়ে বিপুল জল, মাটি ও গাছপালা নেপালি খুঁটি সহ পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে আছড়ে পড়ে। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ ছিল যে কয়েকজন যুবক টানা 48 ঘন্টা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধার কাজ চালান। कोई इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा पानी होगा। हमेशा आज इतने साल हो गया पानी बस यहाँ तक ही आता है, और इस बार घर के जितना टीन है, टीन के ऊपर तक पानी पहुँच गया। तो उस समय बहुत से लोग ऐसे डूब रहे थे, तो हमारे पास 6 नाव है और ऐसे ऐसे एक्सपर्ट लोग भी हमारे गांव में। तो हमने सब मिल के मैक्सिमम आपका 1500-2000 लोगों का जान बचाया। तो जाकर के जब देखा कि कोई निकल के नहीं पाया है, इतना ही स्पीड पानी बढ़ा था। तो उस समय जाके देखा तो कोई घर का अंदर ही उसके मतलब फंसे हुए हैं, और अगर 10 मिनट देर करते तो शायद वो नहीं बचते। और कोई ऐसा है कि अपने टीन के ऊपर जाके बैठे हुए हैं, कोई घास के ऊपर, पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं। तो और एक तो ऐसा मिला कि हम लोग जस्ट उनको रेस्क्यू करके नाव पे रखे, उसके बाद ही उनका सीजर, मिर्गी का बीमार उनको आ गया। तो उस समय में हम लोग भी बहुत डर गए थे कि क्या हो गया बोल के। और कुछ को ऐसे तो आपका ये टीन होता है ना, वो टीन फाड़ के एक निकाल के अंदर से आदमी निकाल रहे हैं। দিখই নদীর আকস্মিক বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাজিরা ও বিহুবর সহ শিবসাগরের বিস্তীর্ণ এলাকা। মোটর চালিত নৌকো তো দূরের কথা, দুর্যোগ মোকাবিলার কোনো প্রশিক্ষণও ছিল না শ্রবণের। ভরসা ছিল শুধু একটি ছোট্ট দেশি নৌকো ও নদীর স্রোত সম্পর্কে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতাই বন্যার অন্ধকার রাতে বহু মানুষের কাছে জীবনের ভরসা হয়ে ওঠে। उस दिन जब हम रेस्क्यू कर रहे थे, तो उस दिन हमारा 6 बोट के अलावा और कोई भी NDRF सरकारी जैसे कि सुविधा जो होता है वो सब आया नहीं था। तो हम लोग अपने ही बोट से सारे लोगों को रेस्क्यू किए, और 13 लोगों को हमने खोया है। शायद NDRF और या सरकार की तरफ से जो बोर्ड आता तो शायद हम उनको नहीं खोते। हम लोग मतलब क्या हुआ कि हम लोग आसाम और नागालैंड के बॉर्डर में है, तो इसीलिए उधर से आने के लिए उनको देर हो गया रेस्क्यू टीम। तो इसीलिए अगर हमारा ये 6 नाव नहीं रहता तो शायद आज जैसे कि गाय बकरियां जैसे मरी पड़ी हुई है, शायद हम लोगों का भी यही हाल होता है। 60 বছরের রাধিকা শর্মা মেয়ের সঙ্গে ছোট্ট নাতনি সহ 7-8 জনকে নিয়ে বাড়িতে ছিলেন। হঠাৎ বন্যার জল বাড়তে শুরু করে। মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছয় যে বাড়ি থেকে বেরোনোর সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে যায়। पानी अचानक इधर से आ गई, तो हम लोग इतना डूब गया। तो सरबन, मामू ये सब नाव ला के उन लोग हम लोग को लेके गया। उन लोग किया तो बहुत अच्छा किया हम लोग को लिए। हाँ, जो नाव लेके आया हम लोग को बचाया, जो किया वो बहुत किया है उन लोग उन लोग को तो हम लोग क्या बोलेगा, उन लोग को भगवान जैसा वो दिन में जैसा आके हम लोग को लिया, उन लोग भगवान जैसा हम लोग का वो हो गया। हम लोग का जान बच गया, जानवर नहीं बचने से भी, घर दुआर नहीं बचने से भी हम लोग का परिवार बच गया। এবারের বন্যায় আসামে এখনো পর্যন্ত 98 জনের মৃত্যু হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন 11 লাখেরও বেশি মানুষ। তবে সবচেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল শিবসাগর জেলার নাজিরায়। নাগাল্যান্ডের পার্শ্ববর্তী
এই এলাকায় পাহাড়ি জল বিভিন্ন নদীপথে নেমে আসে। দিখই, দিসাং ও দ্বারিকা এই নদীগুলো নাগাল্যান্ডের পাহাড় বেয়ে নেমে ব্রহ্মপুত্রে গিয়ে মিশেছে। স্থানীয়দের বক্তব্য, ব্রহ্মপুত্রে জলস্তর বেড়ে গেলে এই নদীগুলোর জলও বিপদ তৈরি করে, ফলে বন্যা এই এলাকায় প্রায় প্রতি বছরের ঘটনা। কিন্তু 19 জুলাই যা ঘটেছিল তা ভয়াবহ। জেলা শাসক মৃদুল যাদবও বন্যার ভয়াবহতার কথা জানিয়েছেন। Flood started on 19th of July in the afternoon when the water level of Dikho in Bihubar area rose tremendously. It crossed warning level, danger level, and reached very close to the highest flood level. So at the peak, almost 1.2 lakh families were affected, covering more than 4.5 lakh population. Almost 400 villages were affected. All the revenue circles were affected. All the LECs were affected. We lost, at present, the figures are 47 lives. And as per the reports, cattle damages, house damages have happened. And thereafter, almost 20,000 people were evacuated by SDRF, NDRF. Almost 60 SDRF, NDRF team were deputed. We got 100 boats, country boats from the nearby districts. Through other districts and from the local procurement, we provided ration of almost 10 days, rather more than 10 days, to almost 1.2 lakh families in the district. নেপালি খুঁটি সহ বিভিন্ন গ্রামের মানুষ প্রায় 2 সপ্তাহ পর বাড়ি ফিরতে শুরু করেন, কিন্তু ফিরে এসে অনেকেই দেখেছেন তাদের বাড়ি আর নেই। কোথাও বাড়ির জায়গায় পড়ে রয়েছে ধ্বংসস্তূপ, কোথাও ভেসে গেছে ঘরের শেষ চিহ্নটুকুও।